Hey everyone, it's Rain or Shine and welcome back to another video. Straight here sa may Panaad Park and Stadium and subong adlaw guys, no? Update nyo ako as we tour the different LGU, no? Painaagi sa mga pavilions. So first stop guys is ang Escalante City Pavilion. The home of Manlambus Festival, everyone. Ang mga awards nila all throughout the years, no? Diri sa may Panaad Festival. And also, ang ilang mga produkto, guys, no? Na ginapabugal. Charan! And then, ang ilang festival costume. Diba? Bongga. And ano pa again? Ariyo ka namin man, no? Sa ilang produkto. Charan. And mahayta di anay guys, oh. Mahayta di anay. Charan. Hi guys. Kanto na kamo dilagaw na kamo diri, no? Sa may Panaad Park and Stadium. The products, the pride of Escalante City. Charan. So that's it. Let's proceed. And then, ang mga bags, no? Dito, and then there's costume. That's the costume. We open it also and some fishnet. So that's it, no? Babong ka. Okay, naman sila guys. Sa anak. Pebbles. White pebbles, no? So, muna siya. Mabda. So, let's go next. And dari guys, oh, extension sang pavilion, no? Sang Toboso. Very colorful, very elegant at the same time. And mayroon sila sang free van guys, ah. Charan! Toboso na pavilion. Di ba, abang bata ka na nga. Kasi subong sa kain. Okay, let's continue guys, no? Ari na kita sa pavilion sa Calatrava. Not. Pasensya lang guys, kegawd sa mga nag-jamming. Kalitiara ito sa Panaad. What we can do is to also celebrate the festivity here in the beautiful province of Negros Occidental. Guys, oh, Larga, Calatrava. They also have Monkey Sanctuary na makita, no, sa may barangay Paghamayan. And amo ni siya guys, no, ang mga ginapabugal ng mga products, and at the same time sila sa mga nagkalain-lain ng mga delicacies. And also the awards they received sa may Panaad Festival through the years. Doon lang tayo blagay sa kuweba, no? Huwag ko kabalo kung may ara man nato sa babaw. But before na magkanto kita sa ibabaw, malibot-libot kita diri anay. Our products, our pride. Sara guys, bongga. Ayan na yan nilang hardwood. And ari guys, ay lang ang costume. They also have some minerals. Dolomite, limestone, coal, ang seal sang Calatrava. And I feel like ari ko sa may Palawan. Char. Kasi wala ko nakalambot pa sa Palawan, no? But I can feel the vibe sa kuweba-kuweba. Diri sa may pavilion sang Calatrava. And their festival costume or ilaning ginapabugal man nga kasuotan. Check it out. So beautiful. So intricate when it comes sa detalye, guys, na. Diba? Bongga. Ano na di siya yaw?
Lagusan, exit na. Calatrava is the name city of La Mancha Central Captain. Calatrava or ang Juan Magalion, muna siya, di ba? Home of Pinta Flores Festival or Flower Festival, guys. So, diri naman kita, guys, so malagaw-lagaw. And let's check. Wow, beautiful. Do kabalay lang ibalaki. Do balay ang pavilion, no? Sang San Carlos. Ilang mga products and sunflower. So, di nga sunflower. Ay, hindi. One ganit plastic. But look at this. So nice, so beautiful. One good. Ginpreparahan din nila, no? Ang ceiling. And also their costume, guys. Araw. So nice. Very colorful. And by the way, ha, doon nagkuha na sila first runner-up or second place na sila last time sa Best of Festival Dances. Sang Monday. Na, di ba? Beautiful San Carlos City. So, mula na siya, no? Ang aton ng mga makitaan dire. But overall, ang isa sa mga nanamian ko, guys, ha, ang ceiling good. Okay, let's proceed to our next pavilion ng Katuan. Ay, awarding na sangkuan sang choral something. Choral competition, everyone. And as you can see, guys, no, ang extension sa likod, beautifully designed. Sa mga nagkalain-lain yung mga pots and lights. Wait, hindi na ni... Ay, pa ni ka San Carlos, Japon. Okay, so I think that's it sa sininga portion. Really, ko di anay, guys. So. And subong, guys, no, pakadto na kita sa northern part of Negros Occidental, the home of Dinagsa Festival, known as the City of Wales. Everyone, this is the pavilion of Cadiz City, di ba? Bongga. Gusto gata sa ito ng ang whale. Para, charan. Para, whale. Hello, ka nice. At a home. Nakaka-amaze. And ang seals ng Cadiz. And also, they're moving, no, the festival. Ang mga dancers. The Dinagsa Festival, which is celebrated every January. Oy, bongga. Nakaka-amaze. Also, one of my bets, diri sa may Panaad Park and Stadium. Overall, ang tanan ka namin man. But, ako niya, pa-unique, patahom-tahom. And also, ginapresentar, no, ang mga nagkalain-lain na products, tagang pride man eh, ang nagtagsa ka mga cities and municipalities. Kasulod ta. Maria, guys, their costume. Cadiz City. Mula na yung mga eksena diri sa Panaad Park and Stadium. So, tapos na. Let's proceed to the next city or municipality. May alagyan diri. I don't know kung may alagyan diri, guys. Wala na. So, before ako magtalang, better na na lang. Para sure, balik na lang po. Kaya doon may mga nakakwanto. Sirado. Dito sa piya ko, Okay. Join me to this beautiful walk tour here in Panaad Park and Stadium. As we celebrate sang Panaad sa Negros Festival, the festival of all festivals, or the mother of all festivals, diri sa probinsya sang Negros Occidental. And, guys, perfect. Dayon kamo. So, welcome everyone diri sa home of Minuluan Festival. Next to Bacolod City, Talisay City, which is located diri sa may northern part of Negros Occidental.
Pilala ni ka kilometro sa Bacolod, ari na ni. Sumusulod kita guys, no? And let's check sang mga ginapabugal sang Talisay. Charan, so beautiful. Mga pila nga mga awards guys. So all throughout the years. No. Diba? Para pagid sakada. It's beautiful. Kabongga ka namin kay ila aircon. Ay, picturean ta ni kay do kabonggahan. Ilang ang mga ano siya, art gallery. The ruins para guys in Talisay City and also their fountain. Diba kabongga? Dili tawa. Excuse me. Excuse na yung mga ay, ang muna pinaka-favorite ko sa Talisay guys. Ang Bitso for only 10 pesos na. Ligal ako na ng baka. And then, mga mayors nila. Okay, so that's it. And then their traditional or their festival costume. This is also very intricate, no? When it comes to its details. Okay, the beautiful Talisay City. Next pavilion, everyone. May lagyan diri oh. Diri naman ta malusoto ah. Kahit ilusot-lusot lang man siya mo. Ay, hello, kabongga oh. Ay, di-date. Char. Ano na yung barang. Di na niya saya. Ano na diya nga pavilion? City of Agriculture Office. Silay? Diyan ni ka Silay, I think. Oh, diyan ka Silay eh. Kaya kung may semboryo. Charan! The beautiful Silay City. Mga ancestral houses, guys. Diri na di makita sa syudad, sang Silay. Silay City. A picture na lubot din open pero pwede ka kasulod. Siyempre kay open. No, may fountain sila. Pero hindi na ako sa mga sulod kay feel one. Diri na lang ko sa palibot kundi lang malabyan ko. Manoktok ako da karon. O arang sikat nga magpasod sa Talisay ay sa sila wala mong ara kana sa sila kay may amo na na. Exit na ko. And then their products. So mula na siya Silay guys, which was founded in 1760 if I'm not mistaken. Okay, next is the home of the blue crabs next to Silay, and few kilometers away from Victorias is Ibi Magalona or Saravia, commonly known as Saravia. So diri naman kita guys mga ngayo blue crabs. Malaga dito sa ilang pavilion. Charan! Ay, labongga. Guys. I don't know kung pwede ka sulod. Diba? Check ka. So, hindi tam pwede ka sulod kaya wala may tirado. Para guys, sa ilang costume. Sa mula na siya. Wala na iba niya ganap. But, very delicioso ang ilagay nga blue crabs. Especially sa may tumong-tong. Diba? Okay, pagawa na kita guys, no? And we'll see more. We'll see more of the pavilions. Diri, no? Sa may Panaad Park and Stadium. So before I reach ang ibang lugar, mahapit ako diri anay. Oh. Next to Victorias, next to Saravia is the city of Victorias, di ba? Champion na sila ligad guys ang Monday sa Best of Festival Dances, back-to-back champion. Charan! Ayun. Okay.